Le titre de la leçon, c'est le tétracorde. Alors, le tétracorde est composé de deux mots grecs. Tétra veut dire quatre et cordé, c'est corde. Donc, un tétracorde, c'est une série de quatre sons dont les deux extrêmes forment un intervalle de quartes justes. Et comme vous le savez, une carte juste, c'est deux temps et demi. Sa composition, c'est deux temps et un demi-temps. Alors, comme chaque gamme est formée de 8 notes, ou 800, donc elle est formée de deux tétracordes. D'accord? Donc, le premier, on l'appelle un tétracorde inférieur, le deuxième, un tétracorde supérieur. Donc, on va prendre cet exemple-là, l'exemple de Do majeur. Alors, بالنسبة للتتراكورد الوغ اما كنسميوه العقد الرباعي اولا كنسميوه بالجنس الرباعي. وهذا التتراكورد هو مشتق من اللغة اليونانية وهو مكون من كلمتين تترا يعني أربعة وكورد يعني حبال صوتية أو حروف صوتية. إذا فالتتراكورد عبارة عن أربعة أصوات متتالية ودائما ما بين الصوت الأول ديال هذا الجنس الرباعي والصوت الأخير كتواجد لنا واحد المسافة اللي هي رابعة تامة اللي كتكون من بعدين ونصف. وبما أن المقام هو تسلسل لثمانية أصوات أو ثمانية علامات صوتية، إذا فهذا المقام سيكون مكون من جنسين أو عقدين رباعيين. وهذا العقد الأول هو العقد الرباعي الأسفل أو الجنس الرباعي الأسفل، والعقد الثاني هو العقد الرباعي الأعلى. Donc la gamme, alors on va voir la composition, on va mettre la composition de cette gamme. Alors toujours on sait que entre le premier degré et le deuxième degré il y a un temps. Ici il y a un temps, alors je vais mettre un temps. Entre 2 et 3 il y a un temps. Entre mi fa il y a un demi-temps. Alors fa sol un temps, sol la un temps, la si un temps et si do il y a un demi-temps. Donc comme vous voyez, alors la gamme elle est divisée, alors elle se divise en deux parties égales formées d'un groupe de 4 notes, ce qu'on a appelé le tétracorde inférieur, d'accord, et les 4 dernières notes forment ce qu'on appelle un tétracorde supérieur. Alors, comme vous voyez, alors déjà la composition, on peut dire que la composition d'un tétracorde, c'est deux temps et demi. C'est un temps suivi d'un demi-temps. On ne peut pas trouver un tétracorde, on dit un tétracorde qui est composé de deux temps et un demi-temps, mais les deux temps, ils doivent être successifs. Alors, deux temps et un demi-temps, ici, deux temps et un demi-temps. D'accord? Donc ces deux tétracordes sont semblables dans la disposition des sons qui les composent. العقدين متشابهين من حيث التركيب. هنا كنلاحظوا بأن المسافة اللي كتفصل الجنس الرباعي الأسفل عن الجنس الرباعي الأعلى هي مسافة ثانية واللي كتكون من بعد. Alors une seconde majeure sépare toujours le tétracorde inférieur et supérieur. توجور ما بين هذا الجنس الرباعي الاسفل والجنس الرباعي الاعلى دائما كنلقاو واحد المسافه ثانيه كبيره اللي كتفصل ما بيناتهم، والمسافه الثانيه كبيره راه من طبيعه الحال تتكون من بعد. داكوغ. Alors هنايا vous voyez que la distance qui sépare le deuxième son extrême du tétracorde inférieur et le premier son extrême du tétracorde supérieur, c'est une seconde majeure. Donc, le premier degré de la gamme, on l'appelle, on a déjà vu son nom, c'est une tonique. Et le cinquième degré, c'est la dominante. Alors, بالنسبة للتونيك، alors كنسميها بالعربية الأساسية، وبالنسبة للدومينانت كنسميها بالثابتة. دونك هنا باين بأن المقام يتكون من جنسين رباعيين، جنس رباعي الأسفل جنس رباعي الأعلى، وكل جنس يتكون من بعدين ونصف وتفصيلهما ثانية كبيرة. Donc la gamme se compose de deux tétracordes inférieurs
tétracorde supérieur et chaque tétracorde est composé de 2 tons et un demi-ton. Il y a un intervalle d'une seconde majeure qui les sépare tous les deux. D'accord? Alors maintenant, on va voir le rôle principal du tétracorde. Alors, le rôle principal de ce tétracorde est d'obtenir bien sûr de nouvelles gammes et qui sont semblables au point de vue de la composition à la gamme modèle qui est Do majeur. D'accord. alors هذا الجنس الرباعي يستعمل لاستخراج جميع المقامات بالترتيب انطلاقا من المقام النموذجي اللي هو مقام دو الكبير. هنا غادي نشوفوا مثال هنايا. بالنسبه لنا هنا هذا المقام دو الكبير الاساسيه ديالو هي دو، يبتدئ بدو، وبالنسبه للدرجه الثابته اللي هي الصول. دونك هنا يمكننا نستخرجوا مقام اخر انطلاقا من مقام دو الكبير. كيف ذلك؟ سنأخذ هذه الدرجة الخامسة اللي هي، أولا نأخذ الجنس الرباعي الأعلى لمقام دو الكبير، وهذا سيصلح كجنس رباعي أسفل لمقام جديد. دونك باش كيبدا هذا باش يبدا هذا التتراكورد تيبدا بالصول. دونك جو في كومونسي بار صول لا سي دو. هنايا بحال جرينا هذا العقد الرباعي اللي هو صول لا سي دو، ها هو حطينا هنايا. دونك هنا خصني نكمل المقام. باش كنكملو بالعلامات الصوتيه حتى تنوصل للصوت الحاد ديال هذا، لان هنا تنبداو بالصول غراف وخصني نسالي بالصول ايغو. دونك كنكمل هنايا صول لا سي دو، كنكمل الو غي، كنكمل بتيتراكورد اخر جنس رباعي غي مي فا صول. ولكن بالنسبه للتركيبه ديال هذا المقام خصها تكون تتخضع للتركيبه ديال هذا المقام. دونك هنا ديجا عندنا صول لا سي سي دو، عندنا بعد نصف. هنا عندنا دو غي بعد، غي مي. هنا غادي نشوفوا هاد التتراكورد اللي زدنا جديد. غي مي بعد، مي فا نورمالمون خصو يكون عندنا بعد. دونك باش يولي عندنا هنا بعد كنديرو فا دياز. دونك مي فا دياز، فا دياز صول. داكوغ. دونك هنايا حصلنا على مقام. شنو هو هذا المقام؟ هذا المقام ديجا غادي نكتب لكم هذا مقام دو كبير. داكوغ. هنا بالنسبه لهذا المقام اللي حصلنا عليه هو مقام صول كبير. وهذا الصول الكبير شنو الاشاره التحويل اللي زدنا فيه؟ هي فا دياز. داكوغ. حنا ديجا شفنا هادشي في المقامات. قلنا بالنسبه او ليو دو ميتر هاد لالتيراسيون في لا بورتي كنجيو للبدايه ديال المدرج وكنديرو هنا فا دياز اللي كنسميوه دليل مقام الصول، صول الكبير. دونك ce tétracorde supérieur qui est sol la si do, il est transformé en tétracorde inférieur d'une nouvelle gamme qui est la gamme sol majeur, d'accord. Et pour la compléter, il faut adjoindre un nouveau tétracorde en employant bien sûr les altérations nécessaires afin de succéder ce nouveau tétracorde dans le même ordre, c'est-à-dire un temps, un demi-temps. Donc ce qu'on a rajouté comme altération ici, c'est le fa dièse. D'accord? Donc la même chose on peut prendre. Ici on a pris le tétracorde supérieur comme tétracorde inférieur d'une nouvelle gamme. Maintenant on va prendre ce tétracorde inférieur comme tétracorde supérieur d'une nouvelle gamme. Donc هنايا بحال غادي نجر هنايا هاد دو ري مي فا. دو ري مي fa. D'accord. Et je vais compléter. Pour compléter, il faut mettre les notes suivantes. On a fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa. Il faut compléter par un autre tétracorde حتى تنوصل للصوت الغراف ديال هذا اللي عندنا في الحاد. عندنا فا غراف، فا ايغو. Donc بالنسبه لا composition déjà on a ici do ré, ré mi, mi fa. On va voir la composition de ces tétracordes avec lequel on a complété cette gamme. Donc je vais mettre ici la gamme, ça c'est la gamme do majeur, d'accord.
Ici, on va voir la composition. Alors, fa, sol, un temps. Alors ici, un temps, un demi-temps, un temps, un temps, un temps, un demi-temps. Donc, fa, sol, un temps. Sol, là, un temps. Entre là, ici, entre le 3e degré et le 4e degré, on doit avoir un demi-temps. Donc, je vais mettre une altération ici, un si bémol. D'accord? Pour avoir un demi-temps. Et si bémol do, alors si bémol do, on a ici un temps. Donc ça, c'est un temps. Et c'est ça la seconde majeure qui sépare le premier tétracorde du deuxième tétracorde. Ici aussi, c'est une seconde majeure. Ici, une seconde, alors une seconde majeure. Ici aussi, c'est une seconde majeure. Une seconde majeure. داكوغ الوغ هنايا بالنسبه لنا هنا الوغ خدينا هذا الجنس الرباعي الاسفل ديال المقام طول كبير هذا سيكون هو بمثابه جنس رباعي اعلى لمقام جديد وهنا كنكتبوا هذا الجنس الرباعي اللي كان اسفل تنديرو هنا اعلى وكنكمل بالعلامات حتى تنوصل للفا اللي هي حاده لان الفا الكغاف لان هنايا عندي فا حاده. دونك هنايا فا سول ان طون سول ان طون لا سين. دونك هنايا بالنسبه لها الاشاره اللي زدنا هنا اشاره التحويل هي سي بيمول. دونك هنايا كيف ما شفنا بالنسبه للمقامات هاد الاشارات ما كنديروهاش في العلامات كنجي لهنا وكان بدايه المدرج وكنجي وكندير هنا سي بيمول. وهذا المقام بما انه يبتدئ بالفا دونك هذا المقام شنو الاسم ديالو هو فا ماجور. دونك هنا نعاود الخلاصة بالنسبة لهذا الدرس. قلنا بالنسبة للجنس الرباعي الوغ كل مقام يتكون من جنسين رباعيين. كاين جنس رباعي الأسفل جنس رباعي الأعلى وكل جنس يتكون من بعدين ونصف. خص هاد البعدين يكونوا متتاليين وعاد تيجي موراهم نصف بعد ميمكنناش يكون عندنا بعد نصف بعد. بالنسبة للجنس الرباعي الأعلى كذلك يتكون من بعد. عندنا هنا بعد ونصف Bon. Donc chaque gamme, comme elle est composée de 8 notes, si on divise 8 par 2, ça nous donne 4, 4. Donc les 4 premiers degrés forment ce qu'on appelle un tétracorde inférieur. Les 4 derniers degrés forment ce qu'on appelle un tétracorde supérieur. Et chaque tétracorde est formé de 2 tons successifs et un demi-ton. Et l'intervalle qui les sépare tous les deux, c'est une seconde majeure. Et puis le rôle de ce tétracorde. Alors pourquoi on étudie ce tétracorde-là? C'est pour avoir de nouvelles gammes, pour construire de nouvelles gammes. Alors par exemple ici, pour la gamme Do majeur, le tétracorde supérieur de cette gamme, il nous a servi à devenir un tétracorde inférieur pour une nouvelle gamme, l'ilqina sol majeur. La même chose pour ce tétracorde inférieur, il nous a servi comme tétracorde supérieur pour une nouvelle gamme qui est la gamme fa majeur. D'accord? Donc un ton, alors chaque tétracorde c'est un ton et un demi. Et on a 4 notes, on a premier degré, deuxième degré, troisième degré et quatrième degré. Entre premier et deuxième degré, un temps et un demi-temps. D'accord? Alors, vous allez me faire les exercices suivants. Alors, vous allez me trouver, alors écrivez sur une portée le tétracorde supérieur d'une gamme ayant si dièse à l'armure. La même question ici, alors sauf que la gamme, alors
la gamme. Alors, la même question. Alors, écrivez sur une portée le tétracorde supérieur d'une gamme ayant si bémol à l'armure. D'accord? Donc voilà les exercices que vous devez faire. Ces deux exercices, vous devez les faire une fois terminés. Alors, la gamme ayant si dièse à l'armure, vous allez me donner le tétracorde supérieur. Et la gamme ayant si bémol à l'armure, vous allez me trouver le tétracorde aussi supérieur. Allez, bon courage.